विश्व राजनीति एक बड़ खबर सामना को आसी जहाँ सारा दुनियार बजार को दोहलाई ईरान वैदेशिक मंत्री अब्बास आरागची घोषणा करिसेंति जे रणनैतिक दृष्टि अति गुरुत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एवं वाणिज्यिक कारोबार पर संपूर्ण भाव में खोल जाइछि। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦରକୁ 9% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଜଳପଥ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଲେବାନନ ସିଜ୍ ଫାୟାର ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ? ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ, କୁଏତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ବଡ଼ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶମାନେ ନିଜର ତେଲ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଧମକ ଦିଏ କିମ୍ବା କଟକଣା ଲଗାଏ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ବା ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଦିଏ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାଗାଚି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଏହାର ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଲେବାନନରେ ହୋଇଥିବା 10 ଦିନିଆ ସିଜ୍ ଫାୟାର ବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହିଜବୁଲା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ବାଦଲ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଇରାନ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। ଇରାନ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇରାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ନିଜର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସୁଧରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେଲ ଦର ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦରରେ ପ୍ରାୟ 9% ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? जदि तेल सस्ता हुए तेबे परिवहन खर्च कमिब, फल खाद्य शस्य और सामान्य जो नित्य व्यवहार्य सामग्री गुड़िकर दर कमिब। यूक्रेन रूस युद्ध एवं मध्यप्राच्य अशांति जो जो अनिश्चितता थिला ताहा एबे दूर होबाकु जाउछि। बड़ बड़ कारखाना एवं शिल्प संस्था गुड़िक पई शक्ति खर्च कमिब, जहाँ जीडीपी को वृद्धि करिबारे सहायक हेबो। भारत पई एही खबर कौनसी वरदान ठारू कम नुहे। भारत तार आवश्यक करुवा तेलर प्राय 80% अधिक आमदानी करिथाए। जदि अंतर्जातीय बजार में तेलर दर कमे, भारतर करेन्ट अकाउंट डेफिसिट बा सीएडी ह्रास पाइब। साधारण भारतीय खाउटी पई पेट्रोल एवं डीजेल दर कमिबार संभावना सृष्टि हेबो। भारतीय टंकार मूल्य डॉलर तुलन में शक्तिशाली हेबो। तेबे सबुकिछि जे सकारात्मक ताहा कहिबा एबे शीघ्र होइजिब। विश्लेषकंकर मतरे ईरान रही पदक्षेप केते स्थायी ताहा देखिबाकू बाकी अछि। अमेरिकार कटकणा एवं इस्राएल परवर्ती पदक्षेप एही शांति प्रक्रिया को प्रभावित करि पारे। जदि 10 दिनिया सीज फायर परे पुणी थरे संघर्ष आरंभ हुए, तेबे पुणी थरे परिस्थिति जटिल होई पारे। चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प स्पष्ट करिसेंति जे पर्यंत एक संपूर्ण शांति चुक्ति स्वाक्षरित होई नाही, से पर्यंत ईरान उपर लागितेबा अमेरिकीय नौसेनार अवरोध बा नाभाल ब्लॉकेड हटिबो नाही। अन्यपटे तेहरान कहिछि यह युद्ध विरति नियमर उल्लंघन एवं यार परिणाम स्वरूप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पुणी थरे बंद होई पारे। जदि एपरि हुए तेबे विश्व अर्थनीति पई यह एक प्रलय सदृश हेबो। राष्ट्रपति ट्रम्पकर रणनीति सबुबेले शक्ति माध्यम शांति बा पीस थ्रू स्ट्रेंथ उपरे आधारित। से कहीं यही अवरोध हटाऊ नाहांती। तांकर जुक्ति हेउची ईरान को अर्थनैतिक भाव में एते दुर्बल कर दियो जे पर्यंत सेमाने अमेरिकार समस्त शर्त मानिबाकू बाध्य न होइचंती। एही नौसेना अवरोधर अर्थ हेउची ईरान रो कोनोसी तैलबाही जहाज बाहर को जाई परिबो नाही किंबा बाहर देशरू कोनोसी गुरुत्वपूर्ण सामग्री ईरान को आसी परिबो नाही। ट्रम्प यहाको एक डील करिबार माध्यम भाव में व्यवहार करुछंती, किंतु यह कौन शांति आनिबार एक नुआ युद्ध को जन्म देव? ईरान यहाको एक आर्थिक आतंकवाद बोली कहिछि। तेहरान रो चेतावनी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सेमाने कहिसंती जे जदि अमेरिका अवरोध जारी रखे, तेबे सेमाने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पुणी थर संपूर्ण भाव में बंद करदेवे। गोटे पटे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिबाकू कहूछि, किंतु अन्य पटे अमेरिका अवरोध हटाऊ नाही। एही छकापंजा मध्य सबुठारु बड़ शिकार हेउछि विश्व बजार। तेल दर में अस्थिरता, सकाळे दर कमुची तो संध्यारे ट्रम्पकर ट्वीट पर पुणी बढ़ुची। यह व्यवसायींकर पई एक दुस्वप्न। सप्लाई चेन संकट मध्य देखा देउची। जहाज चलाचल बंद हेले खाद्य और औषध परिवहन बाधाप्राप्त होउची। यूरोपीय संकट यूरोपीय देश मानकरे अमेरिका और ईरान मध्य संतुलन रक्षा करने को चेष्टा करी विफल होउचंती। भारत पई यह एक साप मुहरे चुचुंद्रा भली अवस्था। भारतर अमेरिका सह बड़ वाणिज्यिक संपर्क अच्छी, किंतु शक्ति पाई आमे पारस्य उपसागर उपरे निर्भरशील। जदि अवरोध जारी रहे, तेबे भारत को महंगा दर में तेल किनिबाकू पड़िबो। ईरान चबाहर बंदर में भारतर बड़ निवेश रही, जहाँ यही विवाद जो विपद में पड़ पारे। भारतीय रप्तानकारी माने पश्चिम एशिया को सामग्री पठाइबारे समस्यार सम्मुखीन होउचंती। तेबे प्रश्न उठुची यार समाधान कौन? ईरान अमेरिकार शर्त मानी एक नुआ परमाणु चुक्ति स्वाक्षर करिबो? चीन एवं रूस मध्यस्थी साजी अमेरिका उपर चाप पकाइबे?
ना विकल्प 3 सामान्य भूल बुझामणारू एक पूर्णांग युद्ध आरंभ हो ट्रंपकर जिद ईरान को मुंड नुआइबा पई बाध्य करिवो ना ईरान प्रतिशोध विश्व को अंधकार को ठेलीदेव ता समय ही कहब। गत किछि मास धरी रक्तरंजित होइतिबा मिडिल ईस्ट आकाश में आज एक क्षीण आशार किरण देखा देइछि। गुरुवार संध्या 9टारू इज्राएल एवं लेबानन मध्य एक 10 दिनिया युद्धविरति बा ट्रूस आरंभ होइछि। अमेरिकार मध्यस्थतार होइतिबा एही चुक्ति पर वर्ष वर्ष धरी विस्थापित होइतिबा निरीह जनता निजर भंगारुजा घर को फेरिचंती। किंतु एही शांति केते स्थायी? गोटिए पटे लोकंकर आखिरे खुशीर लुह थिबा बेले अन्य पटे लेबानन सेना सतर्क कराई देइछि जे इज्राएल एही स्वल्पकालीन शांतिर नियम को उल्लंघन करबा आरंभ कलानी। तेबे एही युद्धविरति आकस्मिक नुहे, यह पछरे अमेरिकार मास मासर कूटनैतिक प्रयास रही। राष्ट्रपति ट्रंप एवं तांकर प्रशासन चाहूँगी जे मिडिल ईस्टर युद्धर निया प्रशमित हो एवं जहाद्वारा विश्व अर्थनीति स्थिर हो। एही 10 दिनिया चुक्तिर मुख्य केन्द्रगुड़िक है दुई देश मध्य कौन प्रकार क्षेपणास्त्र किंबा आकाशमार्गरू आक्रमण हेब नाही। लेबानन सेना दक्षिण लेबानन रे निजर उपस्थिति वृद्धि करिब। एही समय मध्य एक दीर्घकालीन शांति प्रक्रिया पाई आलोचना हेब। किंतु प्रश्न होउची मात्र 10 दिन कौन यथेष्ट? दक्षिण लेबानन प्राय 10 लाख अधिक लोक निजर भिटामाटी छाड़ी पलाइथिले। आज जेतेबेले बोमा वर्षा बंद होईची सेमाने पुणी थरे फेरुचंती। यह केवल एक फेरिबा नुहे, यह हेउची एक नुआ जीवनर आरंभ। किंतु अनेकंकर पाई फेरिबाकू घर बोली किछि बाकी नाही, केवल गदा गदा पत्थर एवं धुआं। विश्व समुदाय पाई यह एक बड़ चैलेंज जे एही लोकंकू किभली पुनर्स्थापन कराजिबो। खुशी मध्य एक भय मध्य रही। लेबानन सेना एक विवृत्ति जारी करी कहिछि जे इज्राएल बाहिनी सीज फायर प्रथम किछि घंटा मध्य नियम उल्लंघन करिसेंती। किछि निर्दिष्ट अंचल इज्राएल ड्रोन उड़ुथिबा एवं गुड़ी विनिमय होइतिबार अभियोग मध्य होइछि। अन्यपटे इज्राएल कहवा कथा होछि जदि हिजबुल्ला पुणी थरे सीमा निकटरे सक्रिय हुए तेबे सेमाने चुप रहिबे नाही। एही अविश्वास वातावरण मध्य 10 दिन बिताइबा अत्यंत कष्टकर मने होछि। एही युद्ध विरति केवल इज्राएल एवं लेबानन मध्य सीमित नुहे, यह पछरे ईरान रो एक बड़ रणनीति रही। ईरान चाहूँगी तार समर्थित संगठन हिजबुल्ला एही समय मध्य निजको पुणी थरे संगठित करू। जदि अमेरिका एही 10 दिन को व्यवहार करी एक स्थायी समाधान बाट बाहर न करे तेबे एकादश दिन युद्ध आहुरी भयंकर रूप धारण करिपारे। विश्व पाई एही 10 दिनिया विरति होउची एक टेस्ट केस। जदि एही विरति सफल हुए तेबे अशोधित तैल दर आहुरी ह्रास पाइब एवं भारत भली देशगुड़िक पाई सामुद्रिक वाणिज्य सुरक्षित हेब। विश्व शेयर बजार रे एहार एक सकारात्मक प्रभाव मध्य देखिबाकू मिलिब। किंतु जदि यह विफल हुए तेबे सारा विश्व रे मांदावस्था एवं मुद्रास्फीति आहुरी बढ़िबार आशंका रही। विश्वर दुई प्रमुख शक्ति ब्रिटेन एवं फ्रांस एवं एकाठी होइचंती। प्यारिस राजपथरे आज एक गुरुत्वपूर्ण रणनीति प्रस्तुत होइछि। प्रधानमंत्री स्टारमर एवं राष्ट्रपति माक्रोन एक स्वतंत्र डिफेंसिव मिशन बा प्रतिरक्षा अभियान पाई हाथ मिलाइछंती। एही मिशन लक्ष्य होउछि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रो सुरक्षा। मध्यप्राच्य लगी रही अशांति एवं तैल परिवहन बारंबार बाधा उपजुवा बेले यूरोपर यही दुई बड़ देश एवं समुद्र में यही श्वासनली को निज नियंत्रण को रखा चाहते। यूरोपर शक्ति सुरक्षा अर्थात गैस एवं तेल पाई सेमाने मिडिल ईस्ट उपरे बहुल भाव में निर्भरशील। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रे सामान्य अस्थिरता माने लंडन एवं प्यारिस रे शक्ति संकट। गत किछि सप्ताह मध्य ईरान एवं इज्राएल मध्य उत्तेजना जोगु अनेक वाणिज्यिक जहाज उपरे आक्रमण होइछि। स्टारमर एवं माक्रोन अनुभव करुचंती जे केवल अमेरिका उपरे निर्भर करिबा यथेष्ट नुहे, सेमानकु निजस्व एक सामुद्रिक सुरक्षा कवच प्रस्तुत करबाकू पड़िबो। एही नूतन मिशन केवल युद्ध जहाज मुतयन करबा नुहे बरं यह एक मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था। ब्रिटेन रो M16 एवं फ्रांस रो गोइंदा संस्था मिसी मिलित भाव में समुद्रर प्रतिटी गतिविधि उपरे नजर रखिबे। मुख्य वाणिज्यिक जहाज गुड़ी को ब्रिटिश फ्रांस रो युद्ध जहाज गुड़िक सुरक्षा देई जो हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कराइबे। ड्रोन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम रे संभाव्य विपद को चिन्हट कराजिबो। एही पदक्षेप अमेरिका पाई एक मिश्रित संकेत। गोटिए पटे ट्रंप चाहूँगी जे तांकर सहयोगी देश माने निजर सुरक्षा दायित्व निजे नियंतु, किंतु अन्यपटे यूरोपीय देश मानकर एही स्वाधीन निष्पत्ति अमेरिकार एकाधिपत्य को कम करिपारे। ईरान पाई यह एक चैलेंज। ईरान सबुबेले कहि आसीछि जे बाहर शक्ति माने एही अंचलरू दूरे रुहंतु। जदि ब्रिटेन एवं फ्रांस निजर सामरिक उपस्थिति बढ़ाती तेबे ईरान सह सीधासळख संघर्ष आशंका मध्य बढ़िजिव। भारत पाई यही खबर गुरुत्वपूर्ण। भारतर अधिकांश तेल एही पथ देई आसे। जदि ब्रिटेन एवं फ्रांस एही पथ को सुरक्षित रखिबारे सफल हुअंती तेबे भारत पाई तेल दर स्थिर रहिबो। तेबे भारतीय रणनीतिकारी माने यह उपरे नजर रखिचंती
जे जदि एही मिशन केवल यूरोपीय जहाज पाई ना समस्तंकर पाई भारत निजे मध्य नौसेना माध्यम एही अंचल में ऑपरेशन संकल्प जारी रखिछि। विश्लेषक माने प्रश्न उठाउचंती कौन सामरिक शक्ति प्रयोग करी समुद्र को सुरक्षित रखा जाई परिबो। इतिहास कहूची जे जेतेबेले बाहर सेना मुतयन हुए स्थानीय उत्तेजना बढ़ी जाए। स्टारमर एवं माक्रोन को केवल बंधुक नुहे बरं कूटनीतिर मध्य सहारा नेबाकू पड़िबो। समुद्रर एही सुरक्षा युद्ध एबे एक नुआ मोड़ नैछि। ब्रिटेन एवं फ्रांसर एही योगदान विश्व अर्थनीति पाई केते लाभदायक हेबो ताहा आगामी दिन में जना पड़िबो। विश्व एबे एक बड़ शक्ति संकट बा एनर्जी क्राइसिस दे गति करुछि। पश्चिम एशिया बा मिडिल ईस्ट्रे लगी रहितबा युद्ध एवं अस्थिरता जोगु सारा दुनिया रे गैस एवं तेलर अभाव देखा देछि। किंतु एही संकट समय रे एक बड़ खबर सामना को आसीछि। चीन एवं तुर्कमेनिस्तान मिलित भाव में दुनियार द्वितीय बृहत्तम प्राकृतिक गैस क्षेत्र गैस्किनिस गैस फील्डर संप्रसारण पाई हाथ मिलाइछंती। एही पदक्षेप केवल चीनर नुहे बरं विश्वर गैस चाहिदा पूरण करिबार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबो। तुर्कमेनिस्तान मरी प्रदेश में अवस्थापित गैस्किनिस गैस फील्ड्स कौन साधारण स्थान नुहे। यह विश्वर सबुठारु बड़ स्थलभाग गैस क्षेत्र मध्यरु अन्यतम। एथिरे प्राय 27 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस गच्छित थिबा अनुमान करा जाउछि। तेबे चीन सरकारी कंपनी CNPC एवं तुर्कमेन गैस मिलित भाव में यार द्वितीय एवं तृतीय पर्याय काम आरंभ करछंती। यार अर्थ होउछि आगामी दिन में एठार उत्पादन 2 गुण हेबो जहा विश्व बाजार रे गैस अभाव को दूर करिबारे सहाय्य करिबो। पश्चिम एशिया चलता संघर्ष जोगु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बारंबार बंद होबार धमक मिलूची। दुनियार अनेक देश कतार एवं साउदी अरबर गैस उपर निर्भर करती किंतु सही रास्ता असुरक्षित होगा परे एबे समस्तंकर नजर मध्य एशिया उपरे। तुर्कमेनिस्तान रु चीन को जाउथिबा पाइपलाइन समुद्र पथ उपर निर्भर करे नहीं। यह सीधा सड़क स्थलभाग दे जाई थाए जहाँ यहाकू सबुठारु सुरक्षित विकल्प भाव में छिड़ा करिछि। चीन यहाकू निजर शक्ति सुरक्षा केन्द्र बा एनर्जी सिक्योरिटी पाई एक बड़ अस्त्र भाव में व्यवहार करुछि। चीन केवल निजर पाई गैस संग्रह करूनाही बरं से मध्य एशियार देशगुड़ी को निजर आड़ को आकर्षित करुछि। यह हेउछि चीनर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रो एक अंश। चीन एही गैस फील्ड बिलियन बिलियन डॉलर खर्च करुछि। रूस एवं यूक्रेन युद्ध मध्य व्यस्त थिबा बेले चीन मध्य एशिया रे निजर प्रभाव वृद्धि करुछि। भविष्यत रे चीन एही गैस को निजे व्यवहार करने सह अन्य देश को मध्य बिक्री करि पारे। एठारे भारत पाई एक गुरुत्वपूर्ण कथा रही। आमे बहु वर्ष धरी तापी पाइपलाइन विषय शुणी आसुचे जहाँ तुर्कमेनिस्तान रु भारत को गैस आने को लक्ष्य रखिछि। किंतु चीन जो भली भाव में गाल्किनिस क्षेत्र को निजर नियंत्रण में रखुछि ताहा भारत पाई एक चिंतार विषय होई पारे। जदि अधिकांश गैस चीन को जाए तेबे भारत पाई तापी प्रकल्प केते सफल हेबो ताहा एबे एक बड़ प्रश्न। विशेषज्ञर मतरे जदि गाल्किनिस संप्रसारण सफल हुए तेबे अंतर्जातीय बाजार रे LNG दर कमिजिबो एवं यूरोपीय देश मानकरे रूस उपर निर्भरशीलता मध्य कमाइबा पई तुर्की मेन गैस आशा करुछि। तेबे सस्ता गैस मिलिले सार बजार एवं विद्युत उत्पादन केन्द्र गुड़िक भल भाव में काम करिवे। एतिकी कहा जाई पारे जे चीन एवं तुर्कमेनिस्तान रो एही बंधुता विश्व शक्ति बाजार रे नक्शा बदलाई देई पारे। गोटिए पटे युद्ध सबकिछि नष्ट करुवा बेले अन्य पटे एही बड़ प्रकल्प दुनिया को शक्ति सुरक्षा जोगाई देबार आशा रखिछि। भारतीय अर्थनीति पाई एक बड़ गौरवर खबर आसीछि। जेतेबेले सारा विश्व में सामुद्रिक परिवहन संकट एवं युद्ध जोगु वाणिज्य बाधाप्राप्त होउछि ସେହି समय भारतर एक नुआ कीर्तिमान स्थापन करछि। केंद्र वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल घोषणा करिसेंति जे आर्थिक वर्ष 2025-26 रे भारतीय रप्तानी बा एक्सपोर्ट्स एक सर्वकालीन रेकर्ड स्तर अर्थात $860 बिलियन रे पहुंची। यह केवल एक संख्या नुहे बरं आत्मनिर्भर भारतर एक विराट सफलता। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा एही $860 बिलियन रो गुरुत्व कौन रही। एथिमध्यरु द्रव्य रप्तानी बा मर्कांडाइज एक्सपोर्ट एवं सेवा रप्तानी बा सर्विस एक्सपोर्ट्स उपरे अभूतपूर्व अभिवृद्धि घटी। भारत एवं विश्वर मोबाइल एवं इलेक्ट्रोनिक्स हब पलटुची। एप्पल आईफोन ठारू आरंभ करी चिप मैन्युफैक्चरिंग पर्यंत सबुथिरे भारत आगरे रही। चाउल मसला एवं प्रोसेस्ड फूड रे मध्य रप्तानी रे बड़ धৰণৰ वृद्धि होईछि। मेक इन इंडिया जरिया रे निर्मित मेसिनरी एवं प्रतिरक्षा उपकरण एवं विदेशी बाजार दखल करुछि।
ଏହି ସଫଳତା ସହଜ ନଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସିପିଂ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରପ୍ତାନି ଖର୍ଚ୍ଚ 30ରୁ 40% ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ହାର ମାନିନଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଡାଇଭର୍ସ ରୁଟ୍ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଥିଲେ। IMEC କରିଡର ଭାରତର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଉପରେ କାମ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି। ନୂଆ ବନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ JNPT ଭଳି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆକାଶପଥରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନୀତି। ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ବା ସ୍କିମ୍ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି। କାଗଜପତ୍ରର କାମ କମୁଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଲ ହୋଇଛି। UAE, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ସହ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ବଜାରକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏବେ ଚାଇନା +1 ରଣନୀତି ଚାଲିଛି। ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଚୀନ ଉପରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ଭାରତକୁ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବାଛୁଛନ୍ତି। $860 ବିଲିୟନ ଏହି ରପ୍ତାନି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ଚୀନକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ବିଲିୟନ ଡଲାରର ହିସାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିଲେ କାରଖାନା ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବ। ତେବେ ଭାରତ ପାଖରେ ଡଲାରର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା MSME ମାନେ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇବା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ। $860 ବିଲିୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବାଣିଜ୍ୟର ମଙ୍ଗ ଧରିବ। ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସକ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସରକାର ଏକ ବିଶାଳ $10.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ପ୍ରାୟ $7.1 ବିଲିୟନ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ତଥା ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ହେଉଛି ଏକ ରପ୍ତାନି ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ଏସବୁ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି। କୋରିଆ ତା'ର ତେଲର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆଣିଥାଏ। କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଜିନିଷପତ୍ରର ଦର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି। ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ତେବେ ଏନର୍ଜି ସବସିଡି, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରିବାରକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତା ସହିତ MSMEରେ ସହାୟତା। ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ, ନୂତନ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତାରେ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ବଜାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯଦି କୋରିଆର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କମାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ କାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଏହି ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ନିଜର ଟେକ୍ ସୁପ୍ରିମସି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭାରତର ଅନେକ କୋରିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେପରିକି ହୁଣ୍ଡାଇ, କିଆ ଏବଂ LGର ବଡ଼ ବଜାର ଅଛି। ଯଦି କୋରିଆର ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥିର ରହେ, ତେବେ ଭାରତକୁ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ନିବେଶ ବା FDI ଜାରି ରହିବ। ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ବିଭିନ୍ନ କଞ୍ଚାମାଲ ପଠାଇଥାନ୍ତି। କୋରିଆର ବଜାର ସକ୍ରିୟ ରହିଲେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟର ସଙ୍କଟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ତେବେ $7.1 ବିଲିୟନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ ହୋଇପାରେ। ୱନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାରର ତୁଳନାରେ କମିଲେ ଆମଦାନୀ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଚାହିଦା କମିଯାଏ, ତେବେ କୋରିଆରେ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଖାଦେବ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏହି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ଜଟିଳ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ।
ରୁଷିଆର ସଂସଦ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଡୁମାରେ ଏକ ଏଭଳି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନଙ୍କର ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ରୁଷିଆ ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନାଁରେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ସେନା ମୁତୟନ କରିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବିଦେଶୀ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଟିନ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ରୁଷିଆର ଏହି ନୂତନ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅଦାଲତ କୌଣସି ରୁଷୀୟ ନାଗରିକ ସୈନିକ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ କ୍ରେମଲିନ୍ ସେଠାକୁ ସିଧାସଳଖ ସେନା ପଠାଇ ପାରିବ। ସମାଲୋଚକଙ୍କର କହିବା କଥା ଏହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ICCର କ୍ଷମତାକୁ ଖର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ପୂର୍ବରୁ ICC ପୁଟିନଙ୍କ ନାଁରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିସାରିଛି। ରୁଷିଆ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଆଇନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶରେ ରୁଷ ସେନା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପଶିବ ତେବେ ତାହା ସେହି ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ଆସିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ଏହାକୁ ଅରାଜକତାର ଏକ ରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ପୁଟିନ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ରୁଷିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ମାନିବ ନାହିଁ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇପାରେ। ରୁଷିଆର ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଆଇନ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁଟିନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଯଦି ରୁଷ ସେନା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଏହି ଆଇନ ଆଧାରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷିଆର ଏହି ମନମୁଖୀ ଶାସନକୁ କିପରି ରୋକୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା କ'ଣ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ? ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ତା'ର ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପୋଲାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ ଯିବାର ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅଟକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟା ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେରିକାକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ୟୁରୋପରେ ରୁଷିଆର ଭୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉଦ୍ୟୋଗ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପେଣ୍ଟାଗନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିସାଇଲ୍ ଯେପରିକି ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ ଏବଂ ହିମାର୍ସର ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଲ୍ଟିକ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯଦି ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ରୁଷିଆ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରେ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ର ପଠାଇବା କମାଇ ଦିଏ ତେବେ କିଭ୍ ପାଇଁ ନିଜର ସୀମା ରକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେରିକା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏବେ ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ନୀତି ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଯେମିତି ଇରାନ ସହ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ୟୁରୋପରୁ ଅସ୍ତ୍ର ହଟାଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମୁତୟନ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ରଣନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସୁପର ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ସମ୍ବଳର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଜାରି ରହେ ତେବେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଆମେରିକାର ମିତ୍ର ଦେଶମାନେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯିବେ କି? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତେହରାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇରାନ ନିଜର ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ୍ ବା ଏନରିଚ୍ଡ ୟୁରାନିୟମ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇରାନ ସିଧାସଳଖ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ତେହରାନ କହିଛି ୟୁରାନିୟମ୍ ଇରାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ୍ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଆମେରିକା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ନିକଟରେ ଯେତିକି ୟୁରାନିୟମ୍ ଅଛି ତାହା କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବା ଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯଦି ଇରାନ ମାଟିରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ରହିବ ତେବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୋମା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଇରାନ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନିଜ ଦେଶରେ ୟୁରାନିୟମ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ମାନେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବା।
ପୂର୍ବରୁ 2015 ଚୁକ୍ତିରୁ ଆମେରିକା ବାହାରି ଯାଇଥିବାରୁ ଇରାନ ଏବେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଇରାନର ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଉପରେ କଳା ବାଦଲ ଘେରିଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନର ଏହି ରୋକଠୋକ ମନା ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଖବର ପରେ ଆହୁରି ସରଗରମ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଇରାନ କେବଳ ସମୟ ଗଡ଼ାଉଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି। ଯଦି ୟୁରାନିୟମ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା ତା'ର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୋହଳ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ବା ମାନସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏକ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନର ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ପରମାଣୁ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଗରିବର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ଡେଡଲକ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ପରିବେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।